Shalom damang dainang, horas madihita saluhud na. Selamat Paskah untuk kita semua, Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat berkemenangan, selamat mendapat keselamatan, dan selamat mendapat sukacita dalam kebangkitan Tuhan pada hari ini. Alani damang dainang, tapatupama parmingguan di bagasta ganup marsada-sada, ima di namarlas ni roha hita laho marningot di hari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus sianaka namate damang dainang membawa kita di bagasan hamunangan doho di bagasan haluaon tatangihon ma hatan di debata di tikyon di minggu tasadarion ima minggu pesta Paskah di hita na dienet mai sian Matius bidu 20 walu dimulai sian ayat sada sahatro di ayat 10 damang dainang tabu kami belta jala tajahama hujaha kami sianon tijahamu sian bagas muna ganup marsada sada songonom mahatan di debata di si tapai hutihut ma di bagasan las di roha sian Matius bidu 20 walu dimulai sian ayat sada sahadro di ayat 10. Mulak mangulu Tuhan Yesus alai di buha-buha ijuk di hari parjolo dung salpu sabati Roma si Maria Magdalena doho si Maria nasada manikir tanomani alai nung ngamasa lalu nagogo ay tuwad do suru-suruan ni Tuhan sian banuagi jang jala dung sahat digulang mabatui laos hudul di atasna alai songon hilap do rupana idaon sasak do ulosna songon hapur jadi akadodot mapajagai di bahen biar ni rohana sida hira nama tedo alai nina suru-suruani mamandok parupuani una kamu mabiar ay huboto dilului hamudu Yesus naung diparsilakon dang disobbe ibana ay nunga hehe ibana songo nanidok nahian pajonok kamu ma idahamu ma inganan hapehan nai hatop mahamulao tuaka sisean nai pabuahon naung hehe ibana sian namate jadi joloan na do hamu tu Galilea disima idao muna ibana nung ngahupaboa itu hamu dungi hatop mana sida lao sian tanomani mabiar huhutla situturo hana sida marlojong dona sida lahu mamarita hosa tuaka siseana disima ro Yesus mandapoton na sida nin nama dame ma dihamu dungi dipajonok na sida ma dihaol mapakna huhut manukap tujolona jadi duduk Yesus matu nasida unak kamu mabiar lau mahamu mandokon aka anggiku tu Galilea disima idaon nasida au shalom harasma dihita saluhudna nah hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus tema di minggu las ni rohata sadarion ima haheheon ni Yesus namar huaso manang huaso haheheon ni Tuhata Yesus Kristus secara sederhana tapahami jala taatusido ia ari Paskah ima ari hamonangan dohot haluaon monang Yesus sian hamatean jala malua hita sianasa akka dosata alani i Paskah diidentikko doi tu haheheon ni Tuhata Yesus Kristus sian hamamatena patuduhon hamonangan dohot haluaon na binoanna tuganupaka na porsea dibaheni saluhut akan na porsea marlas ni roha situtudo sadarion makalason hamonangan dohot haluaon di haheheon ni Tuhata Yesus Kristus taruli mahita nuaing damang dainang sadarion nang pehita berbeda tempat hami
di bagas nami di tikyon di bagas joro hamu di bagas muna gandup marsada-sada alai toktong taruli saha do tuhita barita hamunangan dohot barita haluaon sian haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Di konteks jamita taon di suratun si Matius do ia barita las ni roha dohot barita taringo tu hamonangan dohot haluaoni di pasahat debata marhite suru-suruanna parjolo sahali tu paropuan ima si Maria Magdalena dohot si Maria boy tabereng di ayat sada damang dainang. Andorang soi di patorang si Matius do ia si Maria Magdalena dohot si Maria ima paropuan na satia mangihuton pardalanan ni Jesus sian Galilea sahat tu dolog Golgata boy may tabereng di bidu 27. Na dua parupuan na satia mangihuton pardalanan ni Jesus sian Galilea saha tu dolok Golgata saha tu na mate ibana di hausilang saha tu na dipaturun bakena saha tu na dipangido si Joseph na sian Arimatea bake ni Jesus saha dinabaluti si Joseph saha tu na dipeakon si Joseph di tanoman na baru toktong do dipaihuti si Maria Magdalena dohot si Maria saluhut nai damang dainang nahinaholongan siani dipatuduhon si Maria Magdalena dohot si Maria do hatulusan ni rohana holong ni rohana las ni rohana mida Tuhata Yesus Kristus jala sahatuna tibuhiat dope molo dison didok di buha-buha ijuk tibuhiat dope di manogoti jala modom dope godang jolma nungalao paropuan na duai manikir tanoman ni Jesus alai di buha-buha ijuk di hari parjolo dung salpu sabati Roma si Maria Magdalena do si Maria nasada marnikir tanomanai nahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus di dokon debatado di hatana na badia ia manang isis ya naka-anak ni debata napatuduhon holong ni rohana jalan na mga lehon pengerbanan na sungguh-sungguh tu debata ikon di pasahat jala di lehon do ibana toktong akka pasu-pasu na husus artina damang dainang molosian ias ni rohata sian kesungguhan tapatuduhon holong ni rohata doho tapatuduhon pengorbanan tutuhatta ikon dipasaha dohita akka basa-basa dohot pasu-pasu na husus sian debata isarana boy ma tabereng piga-piga contoh na parjolo ima songon si Simeon ima sada imam na bonar jala na daulat di bagasan ngoluna ibana sada imam na satia paima imahon apu-apul na balgas yan debata di bagasan hatulusan ni roha di bagasan habonaron di bagasan hadaulaton di bagasan hasatiaon ibana paima ima apul-apul sian debata songon ima di pasaha debata marhititon di porbadia na mandog dang idaon na hamatean saleling so di ida ibana dope Kristus si paluai jala di pamalum debatado si hol ni rohana di pamalum debatado na di bagasan rohana pa imahon apula-puli dung di ida ibana si palua dung di tiop ibana Jesusi dung di bereng ibana Jesusi hibul marohana di pasahat ngoluna tu debata mandog nung nga boy dibuat debata ibana ay nung nga diida ibana si paluay boy tabereng damang dainang di Lukas bidu 2 ayat 25 sahadro di ayat 30 isarana tong boy tabereng imasian si Maria namamayahi pat ni Jesus namamayahi pat ni Jesus marhitin miyak na husus mol di bahasa Indonesia di dokdo guar ni miyaki miyak narwastu
imamiak na khusus na murni si tutu jalan na arga si tutu damang dainang. Nang pedi protes si Judas, buasa ikon dibahen songoni miyahi, si Judas merasa hal mambahen mamiyahi pat ni Jesus hal na sia-sia ay na arga si tutu do miyahi. Nang pedi protes si Judas, toktong do didok Jesus saleleng di baritaho do pe barita nauli goar ni si Maria ikon diingot nasa jolma. Luar biasa damang dainang ima jolma na patuduhon hasatiaona patuduhon holong ni rohana pasahaton pengorbanan na sungguh-sungguh sian rohana. Isarana museng na asing boy tabereng sian sisian ni Jesus ima si Johannes. Si Johannes na satia mandongani Jesus marnida pardalanan ni Jesus. Jala di ujung ni ngoluna, di ujung ni hatuaona, di lehon do tuibana aka pangukapon na luar biasa. Damang dainang nahinaholongan, sian akaragam ni boy ma taatusi, jala toktong ma dang herak kita, boasa barita haheheon ni Jesus Kristus parjulus sahali di pasahat tu si Maria Magdalena do si Maria ay di patuduhon na sida do hatuluson ni rohana, di patuduhon na sida do pengorbanan na, di patuduhon na sida do holong ni rohana tu Tuhan Yesus. Tu nasida ma parjolo di pasahat barita haheon ni Tuhan ta Yesus Kristus baru pe tuaka siseana na asing. Di hatahon borhado nasida manikir tanomani di bagasan rohan na biar, di bagasan rohan na boha-boha di pardalanan. Tentu sahali namang dainang berkecamu do di bagasan rohan nasida. Adong mabiar disi, adong maboha, adong maboha, adong maboha. Adong kekhawatiran, nunga songod dia baki ni Jesus, nunga songod dia tonoman ni Jesus, dohot aka lan na asing. Buha-buha do rohana sida, mardalan lahoman dapoton manikir tanomani. Saha disi humut talmatano, jala targuling ma batui hudul di atas na suru-suruan ni debata hilap rupana jala sasak ulus na songon hapur. Tabereng di ayat 2 sahat ro di ayat 4. Alay nunga masa lalu nagogo ay tuwa do suru-suruan ni Tuhan sian banua gijang. Jaladung sahat digulang mabatui laus hudul di atasna. Alay songon hilap do rupana daun. Saksak do ulos na songon hapur. Jadi aka dodot mapajagai di bahin biar ni rohana sida. Hira namate do. Suru-suruan ni debata. Disuruh debata. Pajupang bohi. Doho si Maria Magdalena nang si Maria. Jala di boto suru-suruan ido na mga lului Jesus nasida disi. Gabe di paingo suru-suruan ima nasida tutona ni debata tikirap do penasida doho Jesus. Di paingo suru-suruan ido si Maria Magdalena doho si Maria dia katona ni Tuhan Yesus. Dia keajaran ni Tuhan Yesus, dihata ni Tuhan Yesus, tikirap do penasida dohot Tuhan Yesus. Ayat 5 dohot ayat 6. Alay ni nasuru-suruan ni mamandok paropuan ni. Una kamu mabiar ay huboto. Dilului hamudo Jesus naong di parsilakon. Dang dison ibana ay nung nahehe ibana. Songon na nidok nahiyan. Pajunak kamu ma, ida hamuma inganan hapeahan nai. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Dukon dihatahon suru-suruani songoni. Diarahon do nasida asa hatop nasida laho mamaritahon. Barita las ni rohai. Barita haheheon ni Tuhan ta Yesus Kristus si. Tuaka si seana na asing musek. Asa unang holan di nasida baritai. Ikon do pasahaton nasida tuaka siseana. Jala ikon di pasahat do ituaka jolma. Jala ikon di pasahat do ituaka ragam ni naporsea di portibion. Barita na uli ida mang dainang.
dang naholan apunani sasahalak jolma. Alaya punani saluhu jolma na porsea asarap taruli marlas ni roha. Bota bereng di ayat pitu dohot di ayat walu. Nalau manasida marlojong laho mamaritahon berita naulion. Nalau manasida di bagasan biar ni roha si tutu. Alai toktong di bagasan las ni roha si tutu. Biar nasida merasa ahado na di Jepang nasida disi. Ale toktong las doroha nasida manangihon hatai naung hehe Tuhan Yesus sian aka namate. Tikilau nasida marlojong laho mamaritahon barita naulii barita las ni roha barita haheheo ni Tuhata Yesus Kristus. Rodo Yesus sadiri patuduho dirina tu nasida. Dungi hatop manasida lao sian tano mani mabiar huhut las itu roha nasida marlojong do nasida laho mamaritahu satu akasi sianna disi marot Yesus mandapoto nasida tiki nasida neng lao damang nainang marlojong didapoto Yesus do nasida adong do dua hatani Yesus tu nasida damang dainang naparjolo didok Yesus dame mah dihamu. Disima roh Yesus mandapoton nasida ni nama dame mah dihamu. Dungi di pajonok nasida mah di dihaul mapatna huhut manukap tu jolona. Didok Yesus dame mah dihamu. Buasa didok songoni. Ai diboto Yesus do damang dainang campur aduk do di bagasan rohani parupuani. Tentu sehali adong perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut, perasaan kecewa, perasaan yang lain-lain. Campur aduk do di bagasan rohana jala songon naso sadar do dua parupuani marlojong laho pajupang dohot akasusian mamaritahun barita nauli. Alani didokon Yesus dame ma dihamu. Ala memang adong do perasaan bingung di nasida. Dung bingung nasida pajupang doho suru-suruan di tanomani. Toktong bingung tambah nasida dung pajupang doho Yesus di dalani. Luar biasa do damang dainang. Alani idi suara hon Yesus. Dame ma dihamu. Dung dame roha nasida, dame pikiran nasida, di pajonok nasida matu Yesus. Di haul nasida mapat ni Yesus, huhut manukap manasida di jolo ni Yesus, marsoba manasida pasahaton las ni roha nasidai. Ala memang si tutudo di bereng nasida, hehe Yesusi. Hatana perjolo. Hatani Yesus napaduahon diduk Yesus do damang dainang unak kamu mabiar. Jadi diduk Yesus matu nasida unak kamu mabiar lao mahamu mandokko nakaanggikku tu Galilea disima idaon nasida au. Dung diboto Yesus na bingung do paropuani alai dung ngadame rohana toktong tersirat do hata hutan di bagasan rohani paropuani damang dainang. Makana didok Yesus unak kamu mabiar. Dung didok Yesus unang mabiar diapul Yesus do nasida namandok naing ma Yesus pajupang do sude aka anggina ima aka sisean do sude aka naporsea pajupang nasida di Galilea. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Dung ngahehe Tuhatai. Dung ngahehe Yesusi. Molo disukud do Tuhamu nuaing porsea do hamu naung hehe Yesusi. Ah do alusmu na damang dainang. Molo disukud Tuhamu ay na porsea do hamu nunga hehe Yesusi aha ma alusmu na. Porsea do aw. Iko ni do ate porsea. Udang adong naman do kondang porsea ate damang dainang ate. Ikon porsea do aw. Ala kenyataan na tung macay godang do jolma molo disukun tu nasida ay na porsea do naung hehe Jesusi godang do na merasa bingung lau mga lusi jala godang do na mga lusi songon naso di bagasan rohana adong ma damang dainang
na mga lusi na porsyado ng hehe Tuhan Yesus ada kuboto so na sumasok akal bingung adong na mga lusi ada kuboto so na suadong do hurasahon manang boha manang aha di nguluku jala kuboto manang nasungod dia na hehe Jesusi adong do naman dokon ada kuboto say martangiang doa utahe tutuhani alay dang adong dilehon nahupangido ay dang langsung diurupiaw ay dang pitor langsung dipatuduhon dirina ay dang langsung pitor diubahon di batang uluku ay song-songon dong uluku siyan na julo song-songon do sa tunuaing dang adong perubahan dang adong naumdenggan dina tungmat say gudang do damang dainang jolma na bingung jalan naso pas hapur seao na molo disukun taringo tuha heheo ni Tuhata Yesus Kristus porsea do hamu bingung do jolma alani ina hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus adong do sada pengacara natung macay ragu jala dang porsea taringo tu barita haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Goarna ima si Morrison. Sada pengacara na soporsea di barita haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Ala na ragu ibana jala curiga jala dang porsea ibana di barita haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Dipake ibana ma tikina saleleng 3 tahun. Lahom mambahin penelitian tu kenyataan tohodo Jesusi hehe selama 3 tahun dia melakukan penelitian damang dainang alay di ujungna dukon loja ibana saleleng 3 tahun mambahin penelitian laho mangalului hasitongan natutudo Jesuson hehe natutudo Jesuson mangulu ujungna dibahen ibana ma sada buku di surat ibana ma sada buku na berjudul Who Moved the Stone siapa yang memindahkan batu buku na terkenal do ondamang dainang Who Moved the Stone di buku di suraton jala ditekaton ibana do ia haheheo ni Yesus ima sada fakta nasoboi di parsuada nanggo ise jolma di portibion boasa ai haheheo ni Yesusi dang rekayasa ni jolma alai toktong doi fakta nah nyata memang benar-benar terjadi. Ketika dia sudah lelah Bapak Ibu melakukan penelitian selama 3 tahun, Morrison akhirnya menulis sebuah buku yang di dalam bukunya itu dia menekankan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, peristiwa hidupnya Yesus Kristus dari antara orang mati itu tidak boleh dibantah oleh siapapun manusia di muka bumi ini, karena peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan rekayasa manusia, tapi itu benar-benar fakta yang terjadi. Alani hitape dang boi ragu damang dainang, hitape dang boi curiga, hitape dang boi dang porseya, jala dang boi hita mabiar, molo disukun do tu hita damang dainang, aina porsea doho naung hehe Jesusi, ikon mantap mata alusi na porsea doau, hehe Jesusi sian namate laho baluahon au, na porsea do keluargaku, naung hehe Jesusi laho paluahon keluargaku, na porsea do au, hehe Jesusi tu au, lau payasonau payason keluargaku. Pesta Paskah natarayahon damang dainang totu sahali marulak-ulak doon tarayahon tiap tahun. Tiap tahun kita rayakan. Alay ikon taboto do namang dainang nang petaulah ganup tahun dan naholan songon sadar rutinitas tahunan semata.
Alai damang dainang tarayahon pesta Paskaon dang naing tapelajari ahana sotabuto. Alai tarayahonon naing menjaga asa unang mago saluhutna naung tabutoy. Ay jojo do hita lupa damang dainang di bagasan nguluta. Taboto do naung hehe Jesusi. Ale jojo do hita lupa na hehe do Jesusi. Kanido. Taboto do di bagasan nguluta damang dainang naung disesa debata akadosata di bagasan hamamate ni anak na Tuhan Yesus Kristus jala di pamaonak kita di hahayon ni anak na. Taboto doi ale jojo do lupa hita disi. Kanido. Makana jojo do hita manadikon debata merasa debata dan relevan di bagasan nguluta. Sehingga memang kita bukan hanya memperingati, tetapi kita juga mengalami kuasa kemenangan dan kita mengalami kuasa keselamatan. Bahwa Kristus yang telah bangkit itu sudah memenangkan kita dan sudah menyelamatkan kita. Karena Yesus yang sudah mati itu bangkit kembali memenangkan kita dan menyelamatkan kita dari kematian dan semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, di hari Paskah ini, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, melalui kuasa kebangkitan Yesus pada hari ini, kita diajak untuk memulihkan kehidupan kita. Kita diajak untuk memulihkan keluarga kita. Kita diajak untuk memulihkan persekutuan kita dengan iman yang baru. Dijauh hita damang dainang. Dijauh hita. Supaya kita memperbaharui, memulihkan, memperbaiki kehidupan kita. Tak tinggal homa dosa tai. Songon Yesus naung manadikon hamateyani. Kita bangkit. Hehe hita damang dainang. Memulihkan kehidupan kita, memulihkan keluarga kita, dan memulihkan persekutuan kita. Sehingga iman percaya kita itu bisa kembali hidup. Sehingga rasa kasih kepedulian kita itu bisa kembali berkibar. Dan sehingga rasa sukacita kita itu Bapak Ibu bisa semakin kembali pulih dalam kesungguhan dan dalam kesetiaan di dalam Tuhan. Terjauhi tadamang dainang asa hapor seot tai kembali hidup manggulu museng bersinar bercahaya supaya rasa kasih dan kepedulian kita itu Bapak Ibu berkibar dan supaya sukacita kita itu tetap hidup semangat. Ikon adong do sukacita di hita damang dainang. Ikon toktong do las rohata. Las rohata nuaing Allah di bagasan hapur seaon nunga tajalo hamonangan di bagasan hapur seaon nunga tajalo haluaon marhite hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu kita bersukacita, kita menang dan kita selamat dari segala dosa-dosa kita. Selamat merayakan Paskah saudara-saudaraku. Selamat menerima keselamatan dan selamat menerima kemenangan di bagasan Tuhan tai naung hehe mangalehon tuhita ngulu nai baru di bagasan hapor seaon nai baru. Songoni mahatani debata tuhita damang dainang tapasada marohat tamartanginang kita. Amanami na di banua gijang na hutandahami di bagasan anakmu Yesus Kristus naung hehe sadarion. Mauliate di pasahat rohanami tu adupanmu ale amang. Didenggan ni basam dohod di asini roham. Dohod di holong munabalgai marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di paluaho dohami ali Tuhan sian nasa dosa nami. Di paluaho dohami sian nasa hajahaton nami.
di paluaho do hami sian hamatean ale Tuhan. Ima naong hehe anakmu laho paheheo kami ale Tuhan. Asa hutinggal ho kami luhut na akadosa, hutinggal ho kami luhut na akahajahaton, jala hutinggal ho kami hamateani ale Tuhan, mandapoton hanguluan naong pinaradem di bagasan anakmu Yesus Kristus. Amang pardenggan basa di tikyon, mangedi mangel kami tuadopanmu ale Tuhan, asa ho toktong marnida huriamon hakai resot pangkalpina. Toktong ale Tuhan hupasat kami luhut na hami na dibagas huriamon ale Tuhan. Asa ho mangalehon di hami serep ni roha, mangalehon hasadaon ni roha, mangalehon habisuhon di hami ale Tuhan. Samarbisu kami patupahon na sanadenggan, asala marbungaran hatam, siantonga bagas ni joromon ale Tuhan, di bagasan hami dohotak kaparangenami nadenggan. Toktong pasu-pasu luhut na ruas ni huriam, manang di dia penasida ale amang, dia kaulaw na sida, homatoktong manogu-nogu na sida, mangurupi na sida, mamasu-masu aka na niulatangan na sida, saboy gabe, ngolu na denggan mai di tonga-tonga ni keluarga na sida, ganup marsada-sada. So di akay anakon ni huriamon ale Tuhan, kupasatami tu bagasan tanganmu, asaho mangalehon hasida hapistaran di parsikolahan, di perkuliahan, asaho mangurupi nasida di parkarejuan, manang na mga luluy parkarejuan, patuduhon di nasida ale Tuhan, akka na di bagasan lomon ni roham, toktong sonang sohari buribuan nasida, mandok mauliate tuadopanmu. Amang pardenggan basa dang marnoloja hami ale Tuhan, mangodihon portibion negara namion tuadopanmu, dia kasahit na masa di tonga-tonga nami ale Tuhan, pamalum ma portibion, pamalum ma negara namion ale Tuhan, jala bolokon masahiti, asaboy hami mulak tubagas nami, imangulu nami nadenggan ale Tuhan, na somal huulaho kami sigano pari, dang mabiar behami ale Tuhan, alahu boto hami, hodo dongan nami, jala hodo na mangalehon hagogoon di hami ganup marsada-sada. Amang pardenggan basa, dikijang ni saluhut pangidoan nami, jumolo ale Tuhan, sesana sa dosa nami, asa unang gigabi pangabati di pasu-pasu, nanayin pinasahat mo Tuhan mi ganup marsada-sada. Tangihon maali amang tangiang namion, nahusombaho kami, mga sahon guar ni anak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asin ni rohani Tuhan ya Yesus Kristus, holong satia siyan de bata ama, dohot parsa orang ton di porbadia toktong mandongani hamu, sadarion rodi saleleng nileleng na. Amen. Haras madihita damang dainang, Shalom.